Minister was asked to confirm whether or not the Australian government believes that the war that has been started in Iran is illegal. And our Foreign Minister refused to answer that question, deflecting and deferring and saying that it is up to the US and Israel to explain their actions. That should horrify every single Australian, that our own government doesn't have the willingness or the capacity to make a call on whether international law has been breached. Are you incompetent or are you lying? The United Nations has said it's unlawful. It didn't even go to Congress in the US. US Democrats and some Republicans are questioning its legality, and yet our Prime Minister and our Foreign Minister are first out the gate to say, good job, well done, we support you. Shame. It is possible to be against a hateful regime, to condemn its actions, to support the right of Iranians to freedom, which the Greens are on the record as supporting, and at the same time to be against an unjust and dangerous military intervention that is outside international law. When did we start picking and choosing when we follow the law and when we don't? Because that should be alarming to every Australian. Because a government that picks and chooses when it follows the law might not just start doing that overseas. There's a real chance they will start doing it here at home. This Labor government has lost its way and it should be ashamed of itself. Our Foreign Minister was asked to confirm. जी दोस्तों, ये हैं जी फॉरेन मिनिस्टर सेनेटर फैनी, ये ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियन है। ये आपने सुना कि वो फॉरेन मिनिस्टर जो उनके हैं एट द मोमेंट, यानी लेबर पार्टी है, क्योंकि वहाँ पे भी लेबर पार्टी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, यूके में भी लेबर पार्टी है जो इक़्तिदार में एट द मोमेंट यूके के अंदर है। तो आपने सुना कि ये लेडीज़ उनसे पूछ रही हैं कि जो ये इल्लीगल वॉर स्टार्ट की गई है, आपने उसे इल्लीगल क्यों नहीं करार दिया, ये जबकि यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन पास हुई कि ये वॉर इल्लीगल है। कांग्रेस ने भी, डेमोक्रेट ने भी इस वॉर को यानी इनजस्टिस कहा है कि ये वॉर लीगल है ही नहीं, क्योंकि फ्राइडे नाइट में जो अमेरिकन 85% लोगों ने ये कहा है कि हम फ्राइडे नाइट को सोए हैं, सुबह उठे सैटरडे नाइट में जी पता चला है जी कि यूएस वॉर करने चला गया है और वॉर ऑन हो गई है सैटरडे मॉर्निंग में विद इसराइल। तो बेसिकली ये इल्लीगल वॉर डाली गई ईरान के ऊपर। जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वो न्यूक्लियर प्लान कर रहा है और न्यूक्लियर बना रहा है, तो वो ऑलरेडी इन्होंने जब 2-3 महीने पहले कहा था जी कि हमने उनके तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, इन्होंने, इसराइल ने, और इन्होंने मिल के अटैक किए थे, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने उनसे मीटिंग की, सब कुछ हुआ, तो ये हुआ जी, इन्होंने कहा जी ठीक है जी, तो बैठ के हम पेपर वर्क साइन करते हैं, डील साइन करते हैं। तो डील तो साइन नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ कि नेतन्याहू को जल्दी थी ईरान फ़तह करने की, तो उसे ये ख्वाब देखा था कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा, जिसमें मोदी ने कहा कि हम भी आपकी हेल्प करेंगे, आप ग्रेटर इसराइल बना रहे हैं और हम अखंड भारत बना लेंगे, क्योंकि वो ख्वाब देख रहा है, वो साथ उसको ख्वाब दिखा रहा है अफ़गानिस्तान को कि हम तुम्हारी भी इमदाद करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा अफ़गानिस्तान में। इसीलिए अफ़गानी भी उछल रहे हैं कि हमें जी नेतन्याहू, वैसे तो वो बड़े मुसलमान बने हुए हैं, बड़े बड़े जनाब इस्लाम के दावे करते हैं, तो मुसलमानों की जब गर्दनें काटते हैं तो कहते हैं जी क्योंकि ये शिया हैं तो हम इन्हें मार रहे हैं, ये काफिर हैं। हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में किसी जगह भी इंडिकेशन नहीं दिया कि आप किसी को भी काफिर करार दे सकें, क्योंकि किसी जगह नहीं लिखा कि कोई किसी सहाबी को नहीं मान रहा तो वो काफिर हो जाता है। कुरान में किसी जगह पे लिखा ही नहीं है, और ना अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये। तो वो ये लेबल लगा के लोगों को, नासबी मुल्ला पाकिस्तान के अंदर हैं, ये जो अफ़गानी है, तालिबान वगैरह, ये कल अदम तंजीमें, सिपाही यजीद वगैरह, तो ये करते हैं।
تو وہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں بھی امداد ملے گی, ہم بھی جناب ایئرپورٹ بنائیں گے. وہ خواب دیکھنا شروع ہو گئے کہ ہم پاکستان کو ڈسٹروائے کریں گے. لیکن اوور آل آپ دیکھیں کہ جو باہر کے پارلیمنٹس ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اب اس کا برطانیہ نے ساتھ دینا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, انہوں نے انگلینڈ نے کہا جی کہ ہم وار میں نہیں جاتے. آج ٹرمپ کی جو لیٹسٹ کانفرنس ہے وہ میں بھی آپ کو ویڈیو لگاتا ہوں, آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر وہ کتنا مایوس ہے. اس نے کہا جی کہ ہم ہر وار میں ہم نے مدد کی انگلینڈ کی, حالانکہ انگلینڈ نے تو کبھی وار کی ہی نہیں. وار کرنے تو تم جاتے ہو, ٹیکس پے کا پیسہ انگلینڈ جاتا رہا تمہارے ساتھ, تو ٹیکس پے کا پیسہ ویسٹ ہوتا رہا. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج انگلینڈ کے اندر اتنی مہنگائی ہو گئی. وار 20-22 سال انہوں نے افغانستان میں لڑی وداؤٹ ریزن, ٹھیک ہے, عراق میں لڑی, لیبیا میں لڑی, شام میں لڑی. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ چوری گولڈ سارا کر کے تو امریکہ لے گیا, جتنے ذخائر تھے یا گولڈ تھا وہ سب کو چوری کر کے امریکہ لے گیا. تو ان ہاتھ خالی کون آیا؟ انگلینڈ. تو آپ تمام سے بھی یہی گزارش ہے کہ دیکھیں اپنے گرد و نواح پہ نظر رکھیں. پاکستان میں اس وقت جو ہے 5th جنریشن وار آن ہے. جو میں بار بار یہ آپ کو کہتا ہوں کہ جو ملا ناشتہ کرنے گئے تھے وہاں پہ یہودیوں سے انہوں نے ہاتھ ملائے تھے, یہودیوں کو پلیٹیں ایک دوسرے کو دی تھی, یہودیوں نے انہوں پلیٹوں میں کھانا ڈال کے دیا تھا کہ کھاؤ, تم ہمارے وفادار ہو, پہلے تم درہم دینار لیتے تھے, اب تمہیں ڈالر ہم دیں گے. تو اس لیے یہ 5th جنریشن وار آن ہوئی ہے. ہوشیار رہیں, اپنے گرد و نواح پہ نظر رکھیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے اہل و عیال کا اور گرد و نواح کا خیال رکھیں. تمام مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات کے لیے دعا کریں, اور خاص طور پہ ایران کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو فتح سے امکنار کریں انشاءاللہ. صدقہ آل محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ.